Kung ang hanap nyo ay pakasyat na silag at ganun din ang sinakob at mayroon din silang bukayo na pwedeng pambenta. Ito yung patupat at mga suman sa nyug at suman sa dahon ng saging. Nandito lang sila sa palengke day. Abayag yun lang nilalako Kile? Grade 6 sakli. Ay, grade 6 talagang makulikila man lako. Diyadaki mo na nasawa at sayan gawa panadlan ko yun. Sika to yung papara ko tayo anak ko raya. Agay lay Tigaray professional. Ang kulay pananap ay alay ginawa mi. Marakap sirin sarili yung manayang produkto yan. Balang ko, si manggagawa sa nanay, aangkatin nyo lang ba? Katanya mo, malagsukin ko. Ibig sabihin, makuli si Misteryo. Kaya may puro ng sakot. Ya isaw sawad sa may... Katiba. Kaya may katiba. May numayagawan na bayaw. Tiga dyan, maday. Tingpita lang. Sampigay alay sa iya kinay. Ay, sila ko yun. 20, kalore 50. Kalore 50. Kaya ba de sakay? 35. 35 unya eh. Kalore sa lasos. Agay, bali-bali ha. Talure San Lasos manaya unya. Taluran unya San Lasos. Sampiga? Ayan. Ay, 120 kalore. Sulaming ngaran nyo? Silya. Silya? Aquino. Tigito nyo lang sa... 169 na. Ay, Venus. Venus thank you I-plug tila yan ani. No, anapin nyo. So, aray mararakop iran stainless ya accessories parad motor tan sidecar na tricycle. Wadjalabat iraad sayay gawaan at bandad. Balay jad maros. Narumugan nyo iradya. Wow. Ang babangil so amay nanang nyo ya accessories ya pampagwapo na saratay luganan nyo. Eksperto radya ta saragdan amin nagawan so gabayon pagawa. Nita na si Boss Atong Joseph si katutay mismon manggagawa tan manager. So narumugan nyo ralabat jaad ken maros jad sa may abay na moto gym di madbandad lesab. Galila dya salatan nyo latay tapaludo yo tanatay sakob na side wheel yo. Say railings ni madlasunay motor bali-bali stainless amin tan arum niran design ya gabayon pagawa wadtan madira ang gagalaga tapaludo plus amay sakob na kadina stainless tan. Nitan ira mampilikila pati atanay supay yatambot so balbala ganto. Walamat sa istarya design gabagabay kutan plus atay karyeran. Anthony ana po nyo sirinay galila dya mampilikila ang gano'n tutay pagawayo at si Atong Joseph watan. Bali-bali serbisyo dadtan katon galila dya. Tan walamat sa Facebook page da. Wajag natan at sa may atong stainless motor accessories. Wajar alabat maros dyan sa may asinggaran taytan abay ng Moto Gems. Yan ang gwapo so aratay luganan nyo, aratay motor at sidecar yo. Dalabat sulaan nyo kindi Boss Atong. Salamat at si kayo namin. Ay kawali yo, mabliya lagi yo. Kawali by size. Ito man? By size. So, sa isang kabalagan mablila lagi, 500. 450. Madam Belinda Tumanan, so kang gawad saya manayaw. So wala mo ni may pwesto yung manad banag na police station. So di man so pananapan dat sigay no nga boy tinday Lunes tan Huwebes so. Kumusta maday? Bayag kilaya man lalako? 20 years lingaw kidya sirin. 20 years. Taginar kay madam. Kalibaha. Anto? Kalibao. Kalibao, diyan banda Katoray. No ana panyoray usared kusina wadyara so plato kaldero kawali kompleto si Madam Belinda Tumanan so manlalako ya manaya. So sigara so taga Talibaw kada Huwebes tan Lunes labat ja at saya palengke day. So wala mo so pwesto ta kuno di man banag na police station. Kay baniya madam so hangar. Oh. Plus Mama. walay panty walay brief agay laya pati hangar wadyara. Sarap ko'y mamudol na brief, madam. Sige, numanisa na. Ang napapanood nyo ngayon ay ang negosyong bisikleta na second hand at Japan surplus. Sa barangay Cusban ito ginagawa. Ito yung negosyo ni Boss Joseph. Cusban, Kalasyaw, Pangasinan. So malapit lang. Dito ang ginagawa niya, binabaklas niya muna ito para mapinturahan at mapalitan na rin yung mga pwede nang palitan kasi siyempre. Pero pag pininturahan na yan at naging kondisyon ulit, gaya nitong nakikita nyo, bago na at pwede nang ibenta. Wow. Sampigi pangilako yun natin niya. So importante na bisikleta yun. Bali-bali ra hanggat basket tumanaya. Makanatan man. Talabay yoy mananap na Japan surplus bike, Japan service, sadya, isban.
3.5 subili tulara raya so agawa. Ya nasimble. Pero no, talagang may saliwan tula actual, nabawasan kasi. Depende lang pantungtungan ta na nabawasan mo. Di bali-bali sirin, no lara dyan ko muna, si Karala mismo, so na jawa. Tapiano. Kapiano sa itungtungan, magano, magano masusaliwan. Kami sa liwan. So sarag tumo tumaktin mandi-deliver kami ka. Nanto may walang picture to, sikat tumo may deliver me. Ay, ibagayutan, bali-bali ito, boss.